মানে স্টেট যদি আলোচনা রেগে অনেক কিছু জিনিস ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱯᱟᱴ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱚᱵᱷᱚᱭᱟᱨᱚণ্য ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱛᱤᱭᱚ ᱩᱫᱽᱫᱟᱱ ᱠᱟᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱵᱤᱥᱥᱚ ঐতিহ্যবাহী স্থান ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ উৎসব মেলা ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ বিভিন্ন রাজ্যের নৃত্য ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ কিছু কিছু নদী হᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ নদী তীরবর্তী শহর ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ধ্রুপদী নৃত্যের বিভিন্ন ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ নৃত্য শিল্পী ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ 6টি নৃত্য শিল্পী মানে ইয়ে ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ধ্রুপদী নৃত্য ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ভারতনাট্যম কথাকলি কথক ওডিসি মোহিনীঅট্টম ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ নৃত্য শিল্পী ᱠᱚ ᱪᱚᱨᱪᱟᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱤᱯᱤᱴᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱞ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱯᱮ খাতা কলম হাতে দুড়ুব পে নিতো 6 নম্বর চ্যাপ্টার ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের বিভিন্ন নৃত্যশিল্পী নোয়া ইদি কাতে মানে হেডিং পেজে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের বিভিন্ন নৃত্যশিল্পী ইদি কাতে আলোচনা হইবে আঁজমᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ হ্যালো ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮষ্ᱴᱟᱭ ᱯᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱪᱮᱯᱴᱟᱨ ᱟᱨᱚ ᱟᱨᱟᱢᱵᱚᱭᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ হেডিং ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱮ ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের বিভিন্ন নৃত্যশিল্পী ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ᱜᱚᱝᱠᱮ নৃত্য ᱠᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ଶାସ୍ত্ରୀয় নৃত্য ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱞᱳᱪᱚনা ᱟᱠᱟᱫᱟ ভারতনাট্যম কুচিপুড়ি কত্থক কথাকলি সত্রিয়া মণিপুরি আর মোহিনীঅট্টম ওডিসি ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ শিল্পী ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱤᱠᱠᱷᱟᱛᱚ ᱵᱤᱠᱠᱷᱟᱛᱚ শিল্পী ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ उनको इदी कते मिद बार आदो आलोचना इदियाबन जहां को फेमस गया को नोआ को इदी कते हम क्वेश्चन हिजुग कान होते ते नोआ नोआ ये रे दोहो हुई केना सिलेबस रे कारण एसएससी ना विभिन्न परीक्षा पे एम लेखन बुझ दड़े पे एसएससी ना प्रीवियस क्वेश्चन पे ओटा लेखन पांजा नाम को आपे विभिन्न रकम nyutum आरकी रुक्सुनी देवी থেকে আরম্ভ করতে মৃণালিনী সারাভাই শোভানা নারায়ণ তারপরে বিরজু মহারাজ চান্দু পানিককর নongka arki বিপিন সিং nongkan nyutum ko pe panya nyama menkan noa ko do आर्ट एंड कल्चर पार्ट रगे पढ़ा ना तो ओनाते किछु किछु जहां को हेजे कना को उनको को इदी कते गे आरकी नॉलेज तो है पे आरो कोयो का को शास्त्रीय नृत्य को जो जोपड़ाव कना ओना को पे बड़ाई दड़े हैं ठीक है हेडिंग पे भारतनाट्यम हेडिंग हुई कना कटी तेला पे हम तब ना भारतनाट्यम हेडिंग हुई कन तो पिया ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ 1 2 3 4 5 ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱮ ᱚᱞ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱤᱫᱤᱭᱫᱟ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱢᱤᱱᱟক্ষী সুন্দরম পিল্লাই ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ তাঞ্জোর বালা সরস্বতী ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟᱴ্যম ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱤᱫᱤ ᱯᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟᱴ্যম ᱨᱮᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 3 ᱨᱮ ᱚᱞ ᱯᱮ
रुक्मिणी देवी अरुंदल। हुई क्या ना रुक्मिणी देवी अरुंदल। इन्हें तो हम 4 नंबर ऑल पे जामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है ना। 5 रे ओले पे शांता राव। पांचटा चेमें लिख रहे गंके शांता राव। इन्हें तो हम 6 रे पद्दा सुब्रनम। 7 रे ऑल पे सोनल मानसिंह। 8 रे ऑल पे मृणालिनी साराभाई। 9 रे ऑल पे अलारमेल भेल्दी। गंका नाम ताले उसे अलारमेल भेल्दी। 10 रे ऑल पे शोभाना नारायण। 11 ऑल पे कुमारी कमला। ठीक है ना। होय गंके इने ताम 12 रे ऑल पे सरोजा वैद्यनाथन। गंके आर मिधाव ले ओटा सरोजा वैद्यनाथन। ताले तीन गान पे ऑल के कुआ 12 टी। होय गंके होय ताले आर मिधाइन लिया पे कना ऑल माने मिलो पे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाय। 2 रे दो तंजोर बाला सरस्वती। 3 रे दो रुक्मिणी देवी अरुंदल। 4 रे दो जामिनी कृष्ण मूर्ति। 5 रे दो शांता राव। 6 रे पद्दा सुब्रनम सुब्रह्मण्यम आरकी। 7 रे दो हुई कना सोनाल मानसिंह। 8 रे दो हुई कना मृणालिनी साराभाई। 9 रे दो हुई कना अलारमेल भेल्दी। 10 रे दो हुई कना शोभाना नारायण। 11 दो हुई कना कुमारी कमला। इने तायम 12 रे दो हुई कना सरोजा वैद्यनाथन। नुकु 12 टी ऑल ये कत को पे तो ठीक আছে মানে ভারতনাট্যম রেন নুকু মোটামুটি দিশে দহ কাকু पे नुकु खन गे क्वेश्चन माने अल्टरनेट हिजुग गया। नुकु का nyutum को ये कते गे हयतो एमा को जे जामिनी कृष्ण मूर्ति दो
ওকা নাট্য সালে ওকা শাস্ত্রীয় নৃত্য সালে সম্পর্কিত বা ওকা মানে ধ্রুপদী নৃত্য সাথে জড়িত আজ হয়তো এম ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱪᱤᱯᱩᱲᱤ ᱥᱟᱛᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚᱛᱷᱟᱠᱚᱞᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟᱴᱴᱚᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱩᱰᱩᱠ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟᱴᱴᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱡᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱢᱩᱨᱛᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱢᱩᱨᱛᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟन ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱳᱵᱷᱟ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱱᱤᱛᱛᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱠᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱴᱟইᱯ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱᱥ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱰᱤᱯ ᱠᱚᱥᱪᱮᱱᱥ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ CHSL করেনা MTS কোশ্চেন को ñel lekan ge আর কি প্রিভিয়াস টেস্ট করেনা বুঝ দাঁড়াবে ঠিক আছে ভারতনাট্যম তো হইনা ইনে তাম হেডিং पे কুচিপুড়ি কুচিপুড়ি पे হেডিং করা ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ হুম ঠিক আছে এক রে তো হলো पे বেদান্তম সত্যনারায়ণ দুই রে হলো पे যামিনী কৃষ্ণমূর্তি কিছু কিছু নোটে লে তোরা লক্তি কানা যে কিছু কিছু ইয়ে को আর কি কমন nyutum pe ñam koa banar ke হয়তো মিটান অকয় তো বারিয়া অকয় তো পিয়া নৌকা আর কি শাস্ত্রীয় নৃত্য সাহ ko জড়িত গিয়া ওনাতে উনকুয়াग nyutum হয়তো যত গে pe ñama কম বেশি মিটান হয়তো jahan jodi ডবল বারিয়া ইয়ে ইয়ে মেনায়া যেমন সোনাল মানসিং উনি তো ভারতনাট্যম রেহᱚᱸ মেনায়া আর হয়তো নয় ইয়ে করে রেহᱚᱸ মেনায়া সোনাল মানসিং এটা ইয়ে রেহᱚᱸ pe ñameya আর কি কুচিপুড়ি হোক নৌকা এটা এটা ইয়ে রে কমন কিছু पे ñam কোয়া ওনা লাগি তে হয়তো আর একটু কনফিউজ হবো ঠিক আছে যামিনী কৃষ্ণমূর্তি হই কেনা তিন রে তো হলো पे রাজা রেড্ডি ইনে তায়ম রাজা রেড্ডি হুইন তারপরে চারে রাধা রেড্ডি পাঁচ রে তো ভেম্পতি ঠিক না ছয় রে তো শোভা নাইডু আর সাত রে তো স্বপ্না সুন্দরী অল পুরো কি তাপে ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ কুচিপুড়ি রে ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱯᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱩᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ঠিক আছে ইনে তায়ম অল पे কথক কথক হেডিং पे কথক নৃত্য और हुई खान পয়লো রে হলো पे বিরজু মহারাজ ইনে তায়ম দুই রে হলো पे উমা শর্মা তিন রে শোভানা নারায়ণ চার রে সুনয়না হাজারিলাল পাঁচ রে হলে पे
প্রেরণা শ্রীমালা। ছয় রে হলে পে আচন মহারাজ। ছয় রে ᱪᱮᱫ ᱜᱚᱝᱠᱮ? আচন মহারাজ। সাত রে বিন্দাদিন মহারাজ। ইনা তায়ম আট রে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ দময়ন্তী যোশী। ঠিক আছে, কথক অল পুরো কিনা পে আর মিঠাই ले पे कना नीलो पे बिरजू महाराज। दुई रे उमा शर्मा। तीन रे शोभाना नारायण। चार रे सुनयना हजारीलाल। पांच रे प्रेरणा श्रीमाला। छय रे आचन महाराज। सात रे बिंदादिन महाराज। इनते मुचाद आठ रे दो हुयुग कना दमयंती जोशी। ठीक আছে, कथक कथक रे नुकु आटटी गे मोटामुटी दिसे दो कागोपे आरो को पाजा नाम लेनखान सार तो ये लेनखान उन दो हां परे पे जुटित कोआ मोटामुटी कथक रे आटटी दो कागोपे इने तायम हेडिंग पे कथा कोली। कथा कोली पे हेडिंग करा ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ होय ओना हो 1 2 3 4 5 कते ताक माने ये सीरियल दिए पे चांदू पानिक्कर। इने तायम कुंजू कुरुप। इने तायम तीन रे रामन्नी नायर। चार रे दो कृष्णन कुट्टी। पांच रे अल्पे गोपीनाथ। छय रे अल्पे रागिनी देवी। सात रे अल्पे रीता गांगुली। ठीक আছে, অল সত্যিটা पे আর মিধাই রিভাইজ দা আর মিধাই লে पे कना कथा कोली रेन जहां को मेना को चांदू पानिक्कर। एक रे दुई रे कुंजू कुरुप। तीन रे रामन्नी नायर। चार रे कृष्णन कुट्टी। पांच रे गोपीनाथ। छय रे रागिनी देवी और सात रे दो हुयुग कना रीता गांगुली। ठीक আছে, কথাগুলি पे कंप्लीट किदा। हेलो जहां को बापे आंजम नाम खान ले पे दौड़ा ते ले पे हुआ एनते आलो पे ठीक ठाक आलो पे तहना। ठीक আছে, इने तायम কথাগুলি পুরোনা क्षत्रिया। क्षत्रिया
इदी कते शास्त्रीय तो करना शास्त्रीय नृत्य करना जहाँ पे बड़ा है आसाम होय ताले नुकु जहाँ मेना कोआ शास्त्रीय संगीत नृत्य शिल्पी को उनको को मुद्रे आदो ऋतु मलता को पे 1 2 3 कते मनिराम दत्त मत्तार एक रे पे मनिराम दत्त मत्तार दुई रे अल्पे बापुराम बायन आताई तीन रे अल्पे रसेश्वर सैकिया बायन मुक्तार चार रे अल्पे इंदिरा पीपी बड़ा गोंके लहारे यार में लई में से होय रसेश्वर सैकिया बायन मुक्तार रसेश्वर सैकिया बायन मुक्तार ঠিক আছে 5 রে অল্পে প্রদীপ চলিহা ছয় রে অল্পে পরমানন্দ বড়বায়ন সাত রে অল্পে ঘনকান্ত বড়া আট রে অল্পে যতীন গোস্বামী নয় রে অল্পে ঘনকান্ত দত্ত বড়ায়ন আর কি ধান রয়েছে গঙ্কে কয়টা 9 নম্বর রে হ্যাঁ ঘনকান্ত দত্ত বড়ায়ন এরপরে 10 রে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানিক বড়বায়ন বা বড়ায়ন বড়ায়ন হতে অল দাঁড়িয়ে বড়বায়ন বা বড়ায়ন ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ আর বিধান রিভাইজ দা মিলতে ছাত্রিয়া নৃত্য শিল্পী করেন 1 নম্বরে মনিরাম দত্ত মত্তার 2 নম্বরে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বাপুরাম বায়ন আতাই 3 নম্বর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ রসেশ্বর সৈকিয়া বায়ন মুক্তার 4 নম্বর ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ইন্দিরা পিপি বড়া 5 নম্বরে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ প্রদীপ চলিহা 6 নম্বরে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পরমানন্দ বড়বায়ন 7 রে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঘনকান্ত বড়া 8 রে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ যতীন গোস্বামী 9 রে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ঘনকান্ত দত্ত বড়ায়ন বা বড়বায়ন ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 10 রে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানিক বড়বায়ন সাতটি আপে কমপ্লিট কিদা
नित दो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य रेन जहां नृत्य शिल्पी मेना को उनको को इदी करते दल पे मणिपुरी हेडिंग आप पे मणिपुर पे हेडिंग करा होय होय गंके गंके ऑल पे आतंबा सिंह एक रे चिली सिंह गंके आतंबा आ तो मयबया का आतंबा सिंह दुई रे दो हुई कना आमोरी सिंह तीन रे दो हुई कना गुरु बिपिन सिंह ने बिपिन सिंह ऑल पे बिपिन सिंह चार रे ऑल पे बिंबवती देवी पांच रे ऑल पे चारू मल्हार छय रे ऑल पे टीना जिया सिंह सात रे ऑल पे जावेरी सिस्टर्स चिली सिस्टर गंके जावेरी सिस्टर्स मणिपुर रेन आर मिधाई ले कुआ ये पे है मा और मिलो पे आतंबा सिंह दुई रे दो आमुरी सिंह तीन रे दो बिपिन सिंह चार रे दो बिंबवती देवी पांच रे दो चारू मल्हार छय रे टीनाजिया सिंह सात रे दो जावेरी सिस्टर ठीक है ना मणिपुरी पे कंप्लीट किया होय गंके होय गंके इन्हें तो हम ये पे हेडिंग एम पे ओडिसी ओडिसी तो पढ़ाई गई पे ओडिशा ना शास्त्रीय शिल्पी शास्त्रीय नृत्य ओडिसी होई क्या ना ले दिन एक नंबर वाले पे संयुक्ता पनिग्रही दुई रे वाले पे केलुचरण महापात्र तीन रे वाले पे अरुणा मोहंती चार रे ऑल पे सोनल मानसिंह ठीक है नुकु पुनिया गे आर मिधाइन ले कुआ ओडिसी रेन एक नंबर तो संयुक्ता पनिग्रही दुई रे दो केलुचरण महापात्र तीन रे अरुणा मोहंती चार रे सोनल मानसिंह ऑल
ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱴᱷᱤᱠ আছে ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱳহিনী अट्टम हेडिंग पे मोहिनी अट्टम एक रे ओले पे कलामंडलम सत्यभामा कलामंडलम सत्यभामा हुई के ना ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 2 नंबर ओल पे डॉक्टर कलामंडलम राधिका तीन रे ओले पे भारती शिवाजी चार नंबर ओले पे कलामंडलम खेमवती 5 रे ओले पे कनक रेले इन तायम 6 रे ओले पे बोई जयंती माला हुई कना आर मिद धाइन लैया पे कना मोहिनी अट्टम रे जहां को पे ऑलकेत कुआ पहिलो खन एक रे कलामंडलम सत्यभामा 2 रे कलामंडलम राधिका 3 रे दो भारती शिवाजी 4 रे दो कलामंडलम खेमवती 5 रे दो कनक रेले 6 रे दो बोई जयंती माला हुई कना ठीक আছে नुको बेगर हो आरो হয়তো মিদবার ইয়ে কো মেনা কো গিয়া যাহে কো হয়তো নিতুম বাপ নল লেদা ফাঁকা প্লেস দে দহ কাপকে কিংবা বিভিন্ন রকম প্রিভিয়াস কোশ্চেন पे घंटा लेखान হয়তো নিতুম पे नाम तकवा उनको अदो ऑल दह कापे अदो मैक्सिमम के हुई कना माने जहां तीन के मेना को जहां को आरकी ट्रेंडिंग रे मेना को परीक्षा रे हिजुक कना को नुको को नितुम आरकी नुको को अदो दिसे दह कापे जतो के प्रीवियस ईयर्स रे कम बेसी मिदबार नुको दो को हेज कना अदो नुको को इदी काते किछु किछु आरो डिटेल्स पढ़ा लगा पिया ओना माने नौका पढ़ा लगा पिया जे হয়তো रुक्मिणी देवी अरुणदेव হ্যাঁ নুই তো মিটান মানে ভারতনাট্যম নৃত্যশিল্পী কানাই তো উনি মানে ভারত দিশম খনা মানে ওকা ওকা ইয়ে কই নাম আকাত তাহেন মানে ভারত দিশম পাটা খন মানে ভারত সরকার চিত শিল্প চিত পুরস্কার को एम कात कोआ नय नौका ये खन हो क्वेश्चन सिजुक कन एते ओना को हो ओंका भक्ति के पढ़ाई लगा पिया ताले नितो तिहिन उनको इदी कते ओना को पे पढ़ाया से के कोन वाद्यযন্ত্রের সাথে জড়িত ওনা को पे ओला ओटा पे चिके मोटामुटी नुकु दो नृत्य शिल्पी कना को संगीत माने शास्त्रीय नृत्य संगीत शिल्पी माने कना को इन टाइम जहां वाद्यযন্ত্র को इदी कते हो क्वेश्चन सिजुक गया ओना को इदी कते ये पे करावा से नुकु इदी कते डिटेल्स नहीं वाला पिया ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱯᱩᱨᱚᱥᱠᱟᱨ ᱦᱮᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে উনকুয়া কিছু ইয়ে ইয়ে লেগে
তাহলে নুকুᱣᱟᱜ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ? ᱚᱞ ᱯᱮ তাহলে। এক নম্বরে দাগ মানে ইয়ে পে আর হেডিং এম পে রুক্মিণী দেবী অরুণদল। নুকু ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟᱴᱴᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱚ। ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱮ? ᱦᱮᱞᱳ। ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ। হ্যাঁ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ মানে নুই ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱱᱤᱛᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱲিত ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱤᱛᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱮ ᱚᱞᱟ ᱟᱯᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱮডিং ᱯᱮ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱯᱮ। ᱱᱤᱛᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟᱴᱴᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ। ᱮতে ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ কোনো প্রয়োজন বানুᱜᱼᱟ। তো ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱠᱚᱯᱮ ᱦᱟᱸᱜ। ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱱᱤᱛᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟᱴᱴᱚᱢ। ᱦᱮᱸ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮডিং ᱯᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार नुई तीन साल रे नाम लेदा ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱡᱮ संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार মানে পুরস্কার তো পুরো আলো অল্প তোলা ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ হেডিং এম পে আর ᱚᱱᱟ পাশে ᱚᱞ ᱯᱮ 1967 সাল রে। Gongke sal tinaak? 1967 1967। ठीक है ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ Hoi ᱚᱞ ᱯᱮ gongke। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱯᱮ ᱯᱚদ্মশ্রী ᱯᱚদ্মবিভূষণ ᱯᱚদ্মভূষণ কালিদাস সম্মান ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱭᱳᱡᱚᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱯᱚদ্মভূষণ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱯᱮ শুধু যে পদ্মভূষণ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1956 সাল রে। অল কিতা পে? হ্যাঁ গongke। ঠিক আছে মানে সঙ্গীত নাটক একাডেমি হয়ে কানা পদ্মভূষণ হয়ে কানা হ্যাঁ আর নোয়া কো পদ্মশ্রী পদ্মবিভূষণ নোয়া কো আপে নিতো ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱯᱮ ᱚᱞᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱛ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱩᱠᱢᱤᱱী দেবী অরুণদল ইদি কাতে ᱯᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱥᱳর্স ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱯᱚদ্মশ্রী ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞ ᱯᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ। পদ্মবিভূষণ যদি ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱟ কিংবা কালিদাস সম্মান হᱚᱸᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱯᱮ ᱚᱞᱟ। আর ᱤᱧ ᱦᱚᱧ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ রিভাইজ ক্লাস রিচ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮᱭᱟ। মোটামুটি রুক্মিণী দেবী অরুণদলি রুক্মিণী দেবী অরুণদল ইদি কাতে ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ পুরস্কার নিত্য ধরন ভারতনাট্যম ᱛᱮ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ নোট এমাᱜ ᱯᱮ বিদ্রোহ কাতে যে নুই তো রাজ্যসভায় মনোনীত প্রথম মহিলা সদস্যা। ᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ যে রাজ্যসভায় মনোনীত প্রথম মহিলা সদস্য। ᱱᱚᱣᱟ কোশ্চেন ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ যে নৃত্যশিল্পী অকয় নৃত্যশিল্পী রাজ্যসভা রে পৈলই মনোনীত লেনা মহিলা নৃত্যশিল্পী আর ওইখানে হেডিং ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱢᱮᱱᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱱᱟᱨᱜᱤᱥ ᱫᱚᱛᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱠᱚᱱফᱤউᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। হ্যাঁ নার্গিস দত্ত তো মানে রাজ্যসভায় মনোনীত প্রথম মহিলা তো মানে মেনদিন জাহাই নার্গিস দত্ত ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ
ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱱ ᱟᱨᱠᱤ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜীᱛ ᱥᱤল্ᱯᱤ ᱥᱟᱥᱛᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱝᱜীᱛ ᱥᱤল্ᱯᱤ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱨᱩᱠᱢᱤᱱী ᱫᱮᱵী ᱚᱨᱩᱱᱫᱮᱞ ᱫᱚ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱦᱮᱸ ᱴᱷᱤक আছে আর কোশ্চেন হ্যাঁ অᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱚᱝᱜীᱛ ᱥᱤল্ᱯᱤ ᱥᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱱᱤᱛᱛᱚ ᱥᱤল্ᱯᱤ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱛᱮ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚভᱟ ᱨᱮᱱ সদস্য লেখাতে মনোনীত লেনা তখন খান গে নুই গে হয়তো বাঁচাও কাতে উডুকᱚᱜᱼᱟᱭ উন ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱳᱭᱥᱮ ᱦᱩᱸ ঠিক আছে ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱨᱤডিং ᱚᱞ ᱯᱮ তাঞ্জোর বালা সরস্বতী ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ। হ্যালো ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱜᱚᱝᱠᱮ ঠিক আছে তাঞ্জোর বালা সরস্বতী নুই ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟᱴᱴᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱜীᱛ ᱱᱟᱴᱚᱠ একাডেমি নুই ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1955 সাল রে ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱞ 1955 সাল ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ পদ্ম বিভূষণ শিল্পী আর কি হ্যালো ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ। হ্যাঁ আঞ্জুম না পদ্ম বিভূষণ শিল্পী 1977 ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱚᱫᱽᱫᱚ ᱵᱷᱩᱥᱚᱱ ᱚᱞ ᱯᱮ 1957 ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ পদ্মভূষণ 1957 অল পুরো খিদা পে ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ হুম ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱥᱚᱝᱜীᱛ ᱠᱚᱞᱟᱱᱤধি পুরস্কার ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱚᱝᱜীᱛ ᱠᱚᱞᱟᱱᱤধি পুরস্কার 1973 সাল রে ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ হ্যাঁ তাহলে তাঞ্জোর বালা সরস্বতী ইদি কাতে তো নোয়া কো দিশে দᱚᱦᱚᱭ ᱯᱮ ᱡᱮ নুই পুনিয়া পুরস্কার নুই ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ সঙ্গীত নাটক একাডেমি 1955 সাল রে পদ্ম বিভূষণ এ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1957 রে পদ্মভূষণ এ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1957 রে আর সঙ্গীত কলানিধি পুরস্কার এ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1973 সাল রে ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ হেডিং অল ᱯᱮ সোনাল মানসিং সোনাল মানসিং ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱛᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱱᱟᱴᱴᱚᱢ ও ওডিসি ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱱᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱚᱝᱜীᱛ ᱱᱟᱴᱚᱠ একাডেমি ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟᱭ 1987 সাল রে ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ সঙ্গীত নাটক একাডেমি 1987 সাল রে পদ্ম বিভূষণ 2003 সাল রে ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ পদ্মভূষণ 1992 সাল রে
ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱟᱞᱤᱫᱟᱥ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 2006 সালে। ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮ? হ্যাঁ গঙ্কে। নোট কাতে ᱚᱞ ᱯᱮ, নোট এম পে যে নুই ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ মনোনীত লেনাᱭ 2018 সালে রে, সোনাল মানসিং। Tinaak saal gongke? 2018 সালে রে রাজ্যসভায় মনোনীত হন। ঠিক আছে, সোনাল মানসিং ইদি কাতে ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱜᱮ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ মৃণালিনী সারাভাই। মৃণালিনী সারাভাই ᱯᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ? ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱦᱳᱭ, ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ, ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱱᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ, পার্টিসিপেটেড তাহেন, ভারতনাট্যম আর কথাকলি। অল পে নৃত্যের ধরন ভারতনাট্যম ও কথাকলি। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ সঙ্গীত নাটক একাডেমি অল পে 1994 সাল রে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ পদ্মশ্রী ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1965 সাল রে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ পদ্মভূষণ এ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1992 সাল রে। উনিশশো তিনাক গঙ্কে? কাটা পদ্মভূষণ সে পদ্মশ্রী? পদ্মভূষণ। পদ্মভূষণ 1992 সাল রে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ কেরালা সঙ্গীত নাটক একাডেমি ফেলোশিপ এ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ 1988 সাল রে। কেরালা ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ সঙ্গীত নাটক একাডেমি ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰে ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ফেলোশিপ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟᱭ 1988 সাল রে। গঙ্কে আর মিদ ধাও ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱮᱱ। মানে কেরালা সঙ্গীত নাটক, হানা তো সঙ্গীত নাটক একাডেমি পে ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱯᱮ কেরালা সঙ্গীত নাটক একাডেমি ফেলোশিপ। ᱢᱮᱱᱫᱚ কেরালা সরকার ᱡᱟᱦᱟᱸ ফেলোশিপ এ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ সঙ্গীত নাটক একাডেমি পাᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ। ᱚᱱᱟ ᱫᱚ 1988 সাল রে। ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ? ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱳᱭ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱜᱚᱝᱠᱮ। হেডিং আর মিᱫᱴᱟᱝ ᱚᱞ ᱯᱮ মৃণালিনী সারাভাই ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ, ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱜ ᱯᱮ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ
পদ্মা ব্রহ্মণম। পদ্মা সুব্রহ্মণ্যম। ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟᱴᱴᱚᱢ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ। ᱱᱩᱭ সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার ᱧᱟᱢ লেদা 1983 সালে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞᱯᱮ সঙ্গীত নাটক একাডেমি হুই কানা পদ্মশ্রী 1981 সালে। হুই কানা ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞᱯᱮ পদ্ম বিভূষণ। পদ্ম বিভূষণ ᱫᱚᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2024 সালে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞᱯᱮ পদ্মভূষণ এ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2003 সালে। Tinaak sal gongke Padma Bhushan? 2003। পদ্মা সুব্রহ্মণ্যম ইদি কাতে ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱯᱮ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ পুরস্কার 3 সালে ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ। ঠিক আছে ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ মল্লিকা সারাভাই ইদি কাতে অলাবন। নুই হᱚᱸ নৃত্য ধরন ᱫᱚ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟᱭ ᱵᱷᱟরতনাট্যম আর কুচিপুড়ি। ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱞᱯᱮ মানে পদ্মভূষণ সুমন গে 2010 সালে। ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ মল্লিকা সারাভাই ইদি কাতে। Tinaak sal gongke lagi? মানে পদ্মভূষণ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ 2010 সালে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞᱯᱮ কুমারী কমলা। কুমারী কমলা পে ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱛᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱚᱞᱯᱮ ᱤᱭᱟᱹ ভারতনাট্যম গে নুই হᱚᱸ। সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার অল্পে 1968। সঙ্গীত নাটক একাডেমি হুই কান খান ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞᱯᱮ পদ্মভূষণ 1970 সালে।
ᱱᱩᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨী ᱠᱚᱢᱚᱞᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱮᱰᱤᱝ ᱚᱞ ᱯᱮ ᱟᱞᱟᱨᱢᱮᱞ ᱵᱷᱮᱞᱰᱤ। আলারমেল ভেল্ডি ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱛᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟট্যᱢ। ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱝᱜীᱛ নাটক একাডেমি পুরস্কার ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2001 সাল রে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ পদ্মশ্রী ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱭ 1991 সাল রে। गंके तीन साल পদ্মশ্রী শিল্পে 1991 সাল রে। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ পদ্মভূষণ শিল্পে 2004 সাল রে। ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ আলারমেল ভেল্ডি ইদি কাতে হᱚᱸ নিয়ে কো পিয়া সুমুন গে আর এটা কত জানি বাই ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ঠিক আছে ইনা তায়ম সরোজা বৈদ্যনাথন ইদি কাতে অল পে সরোজা বৈদ্যনাথন। ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱛᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟট্যᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ। সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ 2018 সাল রে। ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮ ᱱᱩᱭᱟᱜ? ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ পদ্মশ্রী 2002 সাল রে। আর পদ্মভূষণে ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ 2013 সাল রে। ঠিক আছে হুই কানা নুয়াᱜ সরোজা বৈদ্যনাথন ইদি কাতে তো নোয়া কো পিয়া পুরস্কার গে সঙ্গীত নাটক একাডেমি 2018 পদ্মশ্রী 2002 পদ্মভূষণ 2013। ঠিক আছে তেহিন দো নুকু কো ইদি কাতে নডে ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱱᱟᱴ্যᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨযন্ত ᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱮᱫᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱚᱨᱮ ᱯᱚᱨᱮᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ পরের ক্লাস রে কুচিপুড়ি কত নোয়া কো ইয়ে রেডিয়া। এরপরে এরপরে অল পে যে কে কোন বাদ্যযন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত ওনার চ্যাপ্টার করা পে ওনার চ্যাপ্টার না কিছু গানি ইয়ে আপিয়া লে আপিয়া আর টাইম হো আদিটা হই না আর কি তেহিন অল করা পে কে কোন বাদ্যযন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড আর্টিস্ট ওনা হেডিং অল পে হেডিং অল পে মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড আর্টিস্ট। অল হুই কানা ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱦᱳᱭ
বাসি ইদি কাতেদ অল্পে বাসি বাসি হেডিং অল কাতেদ 1 2 3 4 5 6 নौका ये अमपे एनान लेखा गे बासी साव संपर्कित जहां जहां मेना कोआ एक रे अल्पे हरिप्रसाद चौरासिया दुई रे अल्पे सुभाष कामाद तीन रे अल्पे राजेंद्र प्रसन्न चार रे अल्पे नारायण घोष पांच रे अल्पे टी महालिंगम छय रे अल्पे पन्नालाल घोष और मिथाई ले पेकना बासी इदी कते जहां बासी साव जुक्त मेना कोआ उनको तो कोई कना हरिप्रसाद चौरासिया सुभाष कामाद राजेंद्र प्रसन्न नारायण घोष टी महालिंगम और पन्नालाल घोष ऑल पुरो किदा पे होय गंके इन तम हेडिंग ऑल पे तबला तबला साव संपर्कित जहां व्यक्ति मेना कोआ तबला जहां को रुए तहन से तबला इंस्ट्रूमेंट साव संपर्कित व्यक्ति दो कोई कना हेडिंग हुई कना ऑल हेडिंग हुई कन खान एक रे ओले पे अल्लाह रखा खान इन तम दुई रे ओले पे जाकिर हुसैन तीन रे ओले पे उस्ताद शौफत अहमद खान गंके और में ले में से उस्ताद शौफत अहमद खान इन तम 4 नंबर हुई कना लतीफ अहमद खान 5 नंबर ऑल पे फजल कुरैशी 6 नंबर ऑल पे सपन चौधरी 7 नंबर ऑल पे पंडित किसान महाराज ऑल खेत को पे और विधा रिवाइज कथि ले पे कना तबला बादक एक रे अल्लाह रखा खान दुई रे जाकिर हुसैन तीन रे उस्ताद शौफत अहमद खान 4 रे लतीफ अहमद खान 5 रे फजल कुरैशी 6 रे सपन चौधरी और 7 रे पंडित किसान महाराज ओइखाना इन तम हेडिंग ऑल पे बेहला बादक बेहला सा संपर्कित व्यक्ति
ᱚᱞᱮ ᱯᱮ ᱵᱮᱦᱟᱞᱟ ᱥᱟᱶ ᱫᱚ ᱮᱞ ᱥᱩᱵᱽᱨᱟᱢᱚᱱᱤᱭᱟᱢ। এল সুব্রামনিয়াম। দুইରେ ᱚᱞ ᱯᱮ টি এন কৃষ্ণন। তিনরে ᱚᱞ ᱯᱮ এন রাজম। ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ বেহালা বাদক। আর মিদ ধাই রিভাইজ এদা এল সুব্রমণিয়াম, দুইরে টি এন কৃষ্ণন, তিনরে এন রাজম। ঠিক আছে, বেহালা ইদি কাতে তো হুই খানা বেহালা নুকু মেনাᱜ ᱠᱚᱣᱟ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱞ ᱯᱮ বিনা বাদক। বিনা সাথ সম্পর্কিত ব্যক্তি যেহেতু অল্পে 1 2 3 4 কাতে গে হই কেনা বিনা বাদক হেডিং পে ᱚᱞ ᱠᱟᱫᱟ। বিনা বাদক হেডিং পে ᱮᱢ ᱠᱟᱫᱟ। ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱦᱳᱭ 1 রে ᱚᱞ ᱯᱮ এস বালাচন্দর। 2 ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨ রে ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ। এস এস বালাচন্দর। 2 রে ᱚᱞ ᱯᱮ কল্যাণ কৃষ্ণ। 3 রে ᱚᱞ ᱯᱮ দোরাইস্বামী আয়েঙ্গার। ᱪᱮᱫ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱮᱱ। দোরাইস্বামী আয়েঙ্গার। 4 রে ᱚᱞ ᱯᱮ জিয়া মহিউদ্দিন ডগর। 4 রে ᱚᱞ ᱯᱮ জিয়া মহিউদ্দিন ডগর। ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ। 5 রে ᱚᱞ ᱯᱮ আয়াগরি শ্যামা সুন্দরম। 'বিনা বাদক' আর মিদ ধাও ইᱧ রিভাইজ আপে কানা, আপে মিলাও পে। 1 রে এস বালাচন্দর, 2 রে কল্যাণ কৃষ্ণ, 3 রে দোরাইস্বামী আয়েঙ্গার, 4 রে জিয়া মহিউদ্দিন ডগর, আর 5 রে আয়াগরি শ্যামা সুন্দর। সেতার বাদক ᱚᱞ ᱯᱮ সেতার বাদক হেডিং এম পে। ঠিক আছে, নোয়া খান গে মুচাᱹᱫ হুᱭᱩᱜᱼᱟ। সময় হᱚᱸ আᱹᱰᱤটা হুᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। হয়তো ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱰᱮᱴᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ, ᱥᱮ ᱞᱮᱯᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ। টাইম হᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱩᱭᱱᱟ, 9টা বাজার ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। সেতার হেডিং এম ᱯᱮ সেতার। নিয়ে ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ। আরো নেক্সট ক্লাস রে নিয়ে কো ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱨᱟᱢᱵᱷᱚᱜᱼᱟ। ᱚᱞ ᱯᱮ সেতার বাদক। ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ?
एक रे ऑल पे पंडित रवि दुई रे निशात खान तीन रे देबू चौधुरी चार रे শামীম আহমেদ খান पाँच रे बुद्धादित्य मुखोपाध्याय छय रे अल्पे शहीद पारभेज खान सात रे अल्पे अनुष्का शंकर आठ रे अल्पे हरशंकर भट्टाचार्य नय रे अल्पे निखिल बनर्जी 10 रे अल्पे बिलायत खान 11 अल्पे मोस्ताक आली खान ठीक है ऑल मुचाद केदा पे आर मिथाई रिवाइज पे कना सेतार रेना एक रे पंडित रविशंकर दुई रे निशात खान तीन रे देबू चौधरी चार रे শামীম আহমেদ খান पाँच रे बुद्धादित्य मुखोपाध्याय छय रे शहीद पारभेज खान सात रे अनुष्का शंकर आठ रे हरशंकर भट्टाचार्य नय रे निखिल बनर्जी 10 रे बिलायत खान और 11 रे मोस्ताक आली खान सानाम को पे ऑल किदा ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ होय ठीक আছে তিন দো দিনে দবি কি বন ওলা পুরোটা অল করতে গেলে আরো আধ ঘন্টা গান লাগা টাইম হো হইন তবনা আডিটা 9টা বাজানা তিন দিন নডে কে বন মুচেদা তাম দ্বারা আরো জাতি স্ট্র্যাটেজি কেনা ক্লাস হইবা আলো নডে খন গে করা হইবা বা নোয়া को করে খন গে করা হইবা দিছে ইনপে আর ইহো নডে খন গিন করা যাহা को বাকি থান কানা হ্যাঁ ঠিক আছে তিন দো মা তাহলে নৌকা গে আর মিতা সানাম को शगुन नीते बड़ा हचो कते तीन क्लास तो नोडे गे मुचाद केदा